Hello guys, good morning. Good morning. May buntag sa inyong tanan. Guys, araw ng Lunes, simpleng lulutuin ko na lang ang fried chicken. Guys, mag-alasing ko na. Start na tayo. Tara. Ayan guys, andito na yung ating kita ng manok guys. Ayan. So, naugasan ko na to guys. Titimplahan muna natin. Ayan guys, lagyan ko ng garlic powder guys. Tapos lagyan ko ng paminta. Siyempre, lagyan natin ng asin. Yan. So, lamas-lamasin natin yun guys. Yan guys. Ayan guys. Ilagay natin tong ating crispy fried na ready mix. Ayan. So, wala kami nabiling harina guys kasi galing kaming Antipolo. Yan, titimpla natin guys ng konti lang. Kasi timplado naman to. Yan, tapos lagyan natin guys ng konting paprika pang ano lang. Yan. Lagyan natin ng garlic powder ulit. So, i-mix natin guys. Yan guys, kung makikita nyo guys, mayroon akong plastic dito para ma-mix talagang maigi. Yan guys, bago natin ilagay itong ating manok. Kasi kukunti na yung guys ang ating harina. Harina. Chicken breading pala. Yan. Sasawakan natin guys. Palubuhin natin. Yan. Yan ang mabulsa guys. Saka natin ihalo guys. Para ma-mix siya maigi. Ayan, kahit kukunti na yung ano mo, chicken breading, yan, ganito gawin mo. Pwede ko isasawsaw mo, medyo maubos. Galing kasi kami ng Antipolo, kaya medyo anong oras na kami dumating sa bahay. Marado ng mga tindahan. Yan guys. Yan guys, resulta guys. Diba? Alos lahat na mix siya. So, ready na tayo sa ating kawali. Ayan na guys, mainit na ating kawali guys. Salang natin guys. Siguro mga 3 lang laman ito guys. Sa ating kawali.
Yan guys, pwede sigurong apat. Ayan guys. Okay. So, nagkasya pala yung apat guys. So, dahan-dahan lang guys yung apoy natin pag natin biglayin. Para sure ball na maluto siya. Yung guys, baliktad muna natin guys para pantay yung kanyang pagluluto. Ayan. Para hindi siya masunog. Yan. Yan guys, baliktad ulit natin guys. Yan. Kailangan natin guys, maluto yung pinakaloob niyan. Kaya huwag natin biglain. Yan guys, iaawan muna natin guys. Okay na yan guys. Pero may pangalawa pa naman yan eh. I-prito natin siya ulit as a final. Para malutong yung balat niya. Yan. Yan. Yung guys, baliktad na natin ulit guys. Ayun oh. Yan. Kasi pag napabaya natin guys, baka mamaya nakita natin sunog na. Kaya kailangan natin bantayan. Ayun na guys. Iahon muna natin siya guys. Total malamig na yung isa guys. Ito guys, yung pinito ko kanina. Yan ang sinasabi kong ipay na natin sa pagluluto guys. Para lumutong yung kanyang balat. Yan guys, tuloyan na natin iahon to guys. Yan. Palamigin lang to guys, maya maya. Ang lutong na ng balat nito. Yan guys, yung nahuli. Yan. Yan na guys. Yan na natin guys. Okay na to guys. Ayan guys oh. Ayos na yan. Ayan guys, nakatapos na naman tayo sa ating simpleng fried chicken. Basta may mabaon lang sila guys. Guys, hanggang dito na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.